السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، رمضان مبارك، رمضان الخير، رمضان البشرى، رمضان الخير، شهر الغفران، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر السلام، شهر الخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu ikawa wonga mdunga waze darasa neze epizodi usikwa leo wonga sina darasa ijo urenga lera ya kamili karnado renga zelera mbili za kawaida riko ufanya ngarjodo andisa ze darasa ramba 17h30 ranzi maudu madama etumu ngarifunga wa maudu ngarjodo andisa rangu 17h30 atarezia 19h30, yani 17h30 ata 19h30 daborjodozia yaborangu maudu ngarjodo andisa na kabula mbabi leori homo shari mwambianu karangu maudu ngarjodo andisa 17h30 ili rizie 19h30 ilo wanasho hatu no wazaza hatu watu mama watu baba wandu waju wahi walekeze shahula humalahoni wandu waju wahi wa prepare iftari wandu waju wahi unremba wakati wa vumwe mbabi umalahoni walekeze ngarjodo zia 19h30 rangu maudu ngarjo handisa na kabula edarasa 17h30 ata 19h30 shalewo ngarandisa wabasa ata rizie 20h yabo leo ngarjo andisa basa ata rizie 20h yabo ngasinalera kamil, ça veut dire on va parler 40 minutes 45 minutes ngarjo njia tialebanu randise haurahar janjia ahweleza zinrongo sita ikawonde zabali ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Haina muislamu nganzo ya juwe zinrongo sita zinu, haina mrufungue tumu yazijue eulumwade utufunga yazijue de zinrongo sita zabaliwa nemjeni wa Mwenyezi Mungu ya rereye. Les 6 choses qui le mois de Ramadan qui a mené pour nous, ça c'est l'amené d'Allah qui a mené pour nous. Yani dizinungu ka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazininka o mwezi mtukufu wa Ramadhani yaridelilie harininka hamninka mjeni woi ndongo sita 6 choses trongo sita aribelilie ariveleshe zendongo sita hizo aizo rahani janjo harmwa zendongo sita hizo ngarimbushiri woni kadu ya vili tena. Masha Allah, kullu aam wa antum bikhair. Haina mwaha na mkehari mwa khairi na baraka ikamraoni Ramadhani ja mrambie mwananya ukana kullu aam wa antum bikhair. Haina mwaha na mkehari mwa khairi na baraka sani a'wam ba'da a'wam sinina ba'da sinin haizo mujtami'ina ghayra mutafarriqin aizo ngarimbushiriya woni ngerenjio harimwa darasa ambushiriya woni Ramadhani njema ya khairi. أهلا وسهلا يا شهر الصيام والقيام. ngari karibisao mjeni wa Mwenyezi Mungu sontipia rami ranyi mjoni wakili irikaribise o mwezi mtukufu wa Ramadhani ngeni njio harimwe darasa rambie o mwezi mtukufu wa Ramadhani ukana ahlan wa sahlan wa marhaban. Bienvenue chez nous au mois de Ramadan, bienvenue chez nous, on est content, très 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 content au mois de Ramadan. Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. Ahlan wa sahlan fi buyutina, ahlan wa marhaban. Salamun alayka fil awwalin. Amani zamguna zwendele mwezi mtukufu wa Ramadhani ranzo wabira. Salamun alayka fil akhirin. Amani zamguna zwendele hato wajuka huja taijehise. Salamun alayka yawma dakhalta fi buyutina. Amani zamguna zije ranzindo usiku wa njia wa malahoni hatu
husahu wasilo malahoni hatu husahunjia humalahoni hatu mwezi mtukufu wa Ramadhan deja husahunjia malaho ya hatu husahunjia harmazenzia husahunjia harmaze haziza hatu ahlan wa marhaban ngarho karibisa mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa maghfira, mwezi wa tauba, mwezi wa ukubali wa haja, mwezi wa uswalize taraweha, mwezi wa uswalize witri, mwezi wa usoma Qur'ani hawinji, mwezi wa utoa sadaka hawinji, mwezi wa usaidiana hawinji, mwezi wa huanzaze fami hawinji, mwezi wa ibada zinji. Ahlan wa sahlan wa marhaban, bienvenue Ramadan, bienvenue chez nous mashallah. Ngari hukaribisa mwezi mtukufu wa Ramadhani raharjanjo harumwe darasa ngari ya mbao makalima matukufu ya hukaribisa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ngari hukaribisa ahlan wa sahlan, ngari hukaribisa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Duenda hamwemwe utsivende haraka banga wakati wa Ramadhani tuwezende mbio, tuweza kufanya mbio wenzao mwezi wa Ramadhani. Ngari hukaribisa karadhi mwezi mtukufu duenda hamwemwe uduenda hambavi rjanza utsihise hata mwezi wa Ramadhan aizo duenda hamwemwe mahlan duenda hamwemwe ukartuta hotsoju harikwetsa ramloka ibandeje Ramadhani sai tsovenya no kartwanza riju hertso mloka ban Ramadhani deja sai venya itsonzayo no kama kini mwezi wa Ramadhani ngarwanzao rjibiwa nawe umjo wa haho mwezi wa Ramadhani enda hamwemweu enda hatartibu bangar kwanzao ribuwe malaho ya hatu ribuwe zazi za hatu ribuwe zifuba za hatu ribuwe roho za hatu. Karibu mwezi wa Ramadhan, ya ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam. Ngaru karibisa mwezi mtukufu wa Ramadhan malaho ni hatu raharjani darasa ngamjoni samihi watukufu na mnisamihi yuni minuiti rikaribise mjeni wa Mwenyezi Mungu na mnisamihi watukufu ni yuni minuti ni karibise mjeni wa Mwenyezi Mungu rimwambie ukana duenda hamwemwe uduenda hatartibu utifanye fiiju wakati mtoto ukaraitso venga yenzayo. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam, ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam, ahlan wa sahlan ya shahr Ramadan, أهلا وسهلا يا شهر الصيام، أهلا وسهلا يا شهر الغفران، أهلا وسهلا يا شهر الإحسان، أهلا وسهلا يا شهر الإحسان، أهلا وسهلا يا شهر البركة، أهلا وسهلا يا شهر الغفران، أهلا وسهلا يا شهر الصيام، أهلا وسهلا يا شهر التراويح، أهلا وسهلا ومرحبا يا شهر التراويح، أهلا وسهلا يا شهر الوتر، أهلا وسهلا يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا شهر البدر، أهلا وسهلا يا شهر البدر، أهلا وسهلا يا شهر الفتح، أهلا وسهلا يا شهر القدر، أهلا وسهلا يا شهر القدر، أهلا وسهلا ومرحبا. سلام عليك يا رمضان، سلام عليك يا رمضان، سلام عليك يا رمضان يوم دخلت في بيوتنا، سلام عليك يا رمضان يوم دخلت في قلوبنا، سلام عليك يا رمضان يوم دخلت في بيوتنا. أهلا بك مهلا يا رمضان، تمهل بالرحيل. همومwe وبمwezi mtukufu Ramadhan utsidenda mbio utsende haraka rijiwa nawo mjoa hako bumjeni wa Mwenyezi Mungu. مهلا تمهل بالرحيل والانتقال، تمهل بالرحيل والانتقال، تمهل بالرحيل والانتقال. yanuma tsozi ya furaha mwezi mtukufu wa Ramadhan, yanuma tsozi ya furaha mwezi mtukufu wa Ramadhan, yantima tsozi ya hamu, yantima tsozi ya hamu hamade namna rikoya towe kangarele yao umro wa jahannam, yantima tsozi ya uhara made kangarele yao ya adhabu ya hele kaburi, yantima tsozi ya uhara made kangarele yao ya sirati, yantima tsozi ya uhara mande kangarele yao ye mizani,
yanti matsozi ya uhara hamade kangarele yao ye jugement banguni qiyama yanti matsozi ya uhara hamade kangareshele yao le bala Mungu yanu matsozi ya furaha worelona mora huwasili mjeni wa Mungu yanu matsozi ya furaha ya uhulahiki ya Ramadhan yanu matsozi ya furaha worehulahikiyo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ahlan wa sahlan wa marhaban ahlan bik ahlan bik أهلا بك أهلا بك يا شهر الصيام ويا شهر القيام يا شهر البركة يا شهر الصيام الحمد لله رب العالمين ريجبي ومجوغاهم وزمتكف ورمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد watukufu unono na maisha mema na baraka unono na maisha mema na baraka unono na kheri na marziki ndori mkusudiaoni ndori mbushiriaoni Ramadhani njema ya kheri na baraka ngarjunjia ogharimwa yetemu abasainu ikawo emada ya hatu rujoka uyeleza usiku wa leo ngarilezao zenrongo sita tu ashia nrongo sita tu ashia nrongo sita zibaliwa nemjeni mtukufu wa Mwenyezi Mungu ya rere omwezi wa Ramadhani uribalilia zenrongo sita zinu watukufu tujomtahani haina mzima yajikosantre haina mzima yajipange haina mzima panie iliyeishie zenrongo sita zinu ya zirenge ya juwe zenrongo zabali wano mwezi mtukufu unu rahane jandisa ye numero 1 na joharmwe numero 2 ngarjo beha zento sazahatu baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu ya riveshea ya mjeni wa hahe baada rahimidi ya Mungu rashukuri ya Mwenyezi Mungu shukuri ya Mungu ikaundu ya riveshea ya mjeni woi wa Ramadhani ngaribe hao zento sazahatu tena uhahemwa nziwa wa hatu yarisomesa enamna ya uenshar mwezi wa Ramadhan yarisomesa utukufu wa Ramadhan yarisomesa zibaraka za Ramadhan ngaribe hao zento sazahatu neze salamu zatu tena ngaribe hao uhahemwa nzani uhahemwa nziwa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ikao hakaujuha yeswali hata yemindu huyo ikaupasuha subhanallah mtumaka uhima yeswali hata yemindu katika yemindu ikana tras mdadatu Aisha radhiallahu anha hamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam yukana ya Rasulallah alam yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wama taakhara ya Mwenyezi Mungu kaja usamihi ya madhambi ya vira na madhambi ya jao ya Mungu kaja mba usamihi ukawende mtume wende mwanziwa kutina tambatabu Mungu usamihi pia bo mtume na botsa wango himwe swali hata yeminduye pasuha basi mtume sallallahu alayhi wasallam hambia mdadatu Aisha ukana afala akuna abdan shakura yensike mrumwa wa ushukuria wa Mungu yantukuza yani kazinu yensi swali haku na shukuria uondo la mtume utina madhambi hakauhima yo salata ye mindu ye pasuha subhanallah aizo mtume mtukufu yarisomesa utukufu wa mwezi wa Ramadhan yarisomesa inamna ufanyeza ibada ya niki wazinu ya rambie yani kwa zinu yarisomesa ngarjobe hazento sazahatu hamtume sallallahu alayhi wasallama ngamjoni samhitena watukufu ngamjoni samhitena nibeheze salamu tena hamtume rango mwezi wa Ramadhani sauja na mnisamihitena watukufu rahane janjio karimwaza ndongo sita mratu jota fija mabo fundi veza na mkeradhi mnisamihi nrenge dakika ya satena ribeheze ntosa ribeheze salamu hamtume alayhi salatu wassalam bamtume haone so mabaya mtume haone so makafa kabati mbi mtume atonesi wazo kabati makafa mtume atonesi wazo mtume haona hadezi watambilo mjufumo mtume ambilo alateka seti mtume ambilo kaye mjufumo Mwenyezi Mungu azubisa aya hakahumdefande hamba nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun
Mwenyezi Mungu akaulabia mtume ukazenema Mungu yaunika weti mjufumo ngohambia ukawe mjufumo shaweti mjufumo. Mwenyezi Mungu aradazubisa aya hambia kana sayalamuna ghadan makafiri wale mtume hata mbokana innahu la majnun waboyi mjufumo katina akili wa late kaset. Mwenyezi Mungu abehaze aya hamba woti mjufumo ngamumteshia ubure ngamloha sarabure shawoti mjufumo mrulone akili yake wade ya mtume wamba mtume yena ndrabu na kabati mwamba kweli atendea mtume yende mwamba kweli numero harimwezi umbeza umbwa pia shawardi na wakahumdea wakahumde courage wasubutambari yena ndrabu wamaumbio kana hariye kadhabu yena ndrabu. Mwenyezi Mungu azubisa aya hakaudafi na udefande mtume wa hae. Mwenyezi Mungu hamba indini sayalamuna ghadan manil kadhabu al-ashir ngwajujua maudu nswakia maendo be mwamba ndrabu haukamtume wakuna ndrabu ngwahudea ukawe na ndrabu shawe kuna ndrabu wade ya mtume zinji wamba mtume wala mgangi ulai hazahe ura masahiri ulai hazahe ure mabao na ura masahiri wala mgangi zila ndrongo za ugangi ngisha zila tindongoza kuelisha ula ugangi na masahiri. Mwenyezi Mungu azubise Qur'ani hamwambia mtume wama huwa biqauli kahin harda mwambia wama huwa biqauli sha'ir. Mwenyezi Mungu hakamwambia mtume ukana woti mgangi mtume woti mgangi woti mra masahiri wardi wajawambia mtume ukawala muhezaji zila tindongo yarini kwa ni Mungu balaka tujua mbando ngoo lakaja soma hindu shala mashairi zila ndongo ya tsorenga yata vingu la parkwere hatsota wetswani ngutso hamba mwalela ya la majimbo ya tsingo hamba. Mwenyezi Mungu hadzubisa ayambia mtume wama huwa biqauli sha'ir yoti mirongo ya uheza ya oti majimbo izo ndongo za loha Mungu shawuka tuheza wardi wade ya mtume wambia mtume kaye mwizi harahibie zindu za ho Islam waninkiwazo warenge wa wale yeshahula shaunjili washinukema maskini mtume hashirenge haka hanyisizema maskini waja wandu wasati na wajemila mtume wakahumdea ambo kanarie mwizi ahibesha hula shahu Islamu wajirenge. Subhanallah. Mwenyezi Mungu arda defande mtume hazubisa aya hamambia mtume ka wama kana linabiyin an yaghul kaidajo kira mtume uya mhibieni mtimkaze ndrabo mtume kabati suifambia tukazi wazo kabati uchamfu ya tukazi wazo hadeziwa hafuliwabwe hapasulwa wouso yedamu idzubu harimwe ziungo yende hatedamu idzubu harimwe mindu mtume sallallahu alaihi wasallam harim mamawe mtume alayhi salatu wassalam hadungwa uhawo mtume alayhi salatu wassalam hakautsa haja ulwa yafe mtume hatawa ukaonestu yaso ikanziru ngonzo ulwa yafe mtume hende halala harimwa panga nsihundraro harimwa caverne panga caverne halalarmwa caverne 3 jours vahanu walogidza kabwajaka mwenje hamandeze menjerlonizo kajakana climatiseur hamandizorlonizo kajakana ventilateur hamandizorlonizo kajakana ziri hamandizorlonizo kajakana godoro hamandaurilao kajakana vahanu wema hekeli yorkulala shahinde halala harimwa panga na gidza na gava na tabu na shida mahala wakanyuha wakaskorpion mtume asubiria endalalo harumale pangailo haono zetabu za duniani hatabishiwa haroha henda zahe Madina mtume sallama hamiliwa ni madui wa karibu zefami zahe zimumila hao adui mwana nyambaba hahe Abu Jahali hamumila hao adui haukai Abu Lahabi mwana nyambaba hahe wayombo Abu Lahabi mwana nyambaba mtume Abu Lahabi hamumilia hao adui au kayefamia mtume wa karibu na mtume wamumilia hashari yakinao Abu Lahabi mwananyambaba mtume wa hule wamumilia hashari wandisomdea na humde courage na haram Abu Jahali habali ya delegation wajo mtume wambia mtume ukana nuridu an tukhbirana garanza urambie ikabanunga mjufumo haubanu zinu ambao banu kutimwema ikabanu late kaseti rendera tsahe doktoria jia kuangalia ufanyile analizi shehitwa banunga rona ukabanu kutimwema alafurika hujari huone urinike autorisation ikarendera tsahe doktoria jia kuangalie baizo ambao mrungu tsona batani izo ambao mrungu tsona mwalela izo ambao mrungu tsona tijibanu urendeje bisbanu kutimwema shehitwa izo ngaranza ori tsahe doktoria jia kuangalie shehitwa
shehitoa subhanallahi alazim. wa Abu Jahali habala madhara wa manda yao habala wandu wajewa tezesheri mtume alayhi salatu wassalam, wajewa mbungue wa msisentini wamone soka arivala imjufumo arivala late kaseti arivala katimwe mashehitoa arungondo watsahe madoktori wajewa ngale mtume wajewa mfanya analizi shehitoa ikavala kajamenya shehitoa ikavala kajaradaje izo pia mtume sallama hafanyi wazo. Mtume akaubira honziani wanduwe mtimbulie shaya, baada wakamtimbulie shaya wadomwambia batani ukana ahadha alladhi yadhkuru ala wendo la uvumbo wangu waungu hanyo wendo la jawambo kaye mtume wandisodesha mtume mfanyila betizi iwasuli daraja wambia mtume ukana ikawe mtume wako eli fanzil alaina basambia Mwenyezi Mungu urijubisize ngaranzao wale shahula shilo mbinguni shizube uritole miro ya maji ekezo kolo mtume ekezo ukuhamba Mungu ye ukubali makafiri waje watezao sheri mtume kwambia kekezo kweli za dua zako zo makubuli yerfanya riwone yerone seze gesti yeombadua riwone marziki yaje yeombadua riwone wadzube malaika yeombadua riwone zembingu zibuha yeombadua warohe miro ya maji yeombadua riwone marziki ya hatu pianga umema yeombadua watike mrumwade hunu yeombadua wawade pia wabone yeombadua wajufumo wabone yeombadua wadusufala mtume betizu kaifanjao yefanjao Mwenyezi Mungu hadzubisa ayambia mtume ka hal kuntu illa bashara rasula yebadu mimi ngamina ndongozi totsudo kami mtume mitsi Mungu banu mitsi Mungu mtume hambilo ambio wanadamu ka hal kuntu illa bashara rasula yebadu ngamina ndongoza wangu mitsi Mungu mimi wanadamu madanyisha Mungu mtu zahani kautume mingani mwambioni ikatamba Mungu hakubali ndizo ekamungu harandi zo haizo hapo mtijemni ndio kabano mimi kwa mitsi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam hambilo arambio kabani tsi Mungu yani ngamumfanyilo madhara yao kaizubisa jao yefanja yekezo kweli we mtume wa Mungu ikakweli ombadua bajiri jao kuna jotabishi wandiso detiza mtume kekawe kweli we mtume izo kweli zo ambao zedwe ambao izo mtume kezo kweli we ngosha ya ujofuli wabwe ituka kwa Mungu kakuja kukakufuli wabwe wandiso fala mtume betizo kezo kweli kama mtume wako unjo kaufuli wabwe tsindabwe tukamngwa unusuru tukamruha udefande yabo izo ndabo Mungu katsuhanza abo Mungu haulani abo Mungu nge katsira dinawe kudajo ufuli wabwe kujajo dungwa kujajo lalari mwapanga kujajo fanaja wandiso dekoraje mtume na kumdeya na kummenya izo pia wamdekoraje subhanallahi alazim. Banda abo hautaharinjo harimu episode ya leo hautaharinjo harimu darasa leo watabisha mtume hasubiria mtume wasuli daraja waviri nsi hukume na nsanu za kamili mtume kajawone daika Jibrilu alayhi salam 15 jours ngabona zona mbokana mwezi ngambokana emwa mwezi wa kamili mtume kajawona edaika Jibrilu kajajiliwa nedaika kodomwera ohaya komweraze aya komweraza habari za loha Mungu banda makafiri wandisoteshia mtume wandiso mdekro wadunga na grupu ya wanawashe wajoha mtume wadunga na grupu wanaume wajoha mtume wadunga mbia mtume ka laqad qalaka rabbuka وقالaka rabbuka Mungu wako hasa haudiwaza katina haja nawe hasa hauhela usiwo vanuzinu laana vanuhure mwa hitima vanuwe urengwa jawe ngojua namna nadamu kawanzo wa dekoraje mwanadamu wandu asambia mtume kavanwe basi Mungu asa ulaani vanuwe kutsihindu Mungu asa hata hauhele ya usiwo vanu atawe usahulani vanu ate Mungu wako hasa haudiwaza hata katina haja nawe hasa haudiwaza katina haja nawe dejanga wena 15 jours dejanga wena emwa hata wala mrudungo hujilia unikaza habari kajaja ebanu kutsurambaza nyumeni wala udungo ambari wala daika basi hasa hautawa banu Mungu katina haja nawe banu ino adhabu banu ino punition banu Mungu akahuadhibu Mungu akaunika punition bamjawa banu kutimtume wandiso de courage mtume wemdea mtuma kana hamu boya tuwerewa wahayo hamungu makafiri wakahumteshea ukahadi wazilwa ni Mungu kamungu katumta mtumanja hamu masahaba wanja hamu wakanza mtume ba wanja hamu wakahishia zila monziani mtume deziwa mbilo kabalaula ila laana bala ila adhabu Mungu akahumninka ila laana subhanallahi alazim ila laana dai yode mitani ya Mungu la uze shumbe shahe Mungu la uze shumbe shahe kama Mungu anzo shumbe shahe humnika mitihani kama Mungu anzo shumbe shahe humla uza yaone imani ne sibra shakwatwele wandisotesha mtume sahaba wakautabiha boshia zenongo zila monziani mtume akaudeziwa
baada yavo Mwenyezi Mungu akauveha ye sura wadduha wallaili idha saja. Mwenyezi Mungu akauzubisa ye sura ya mbwa wadduha wallaili idha saja. Baso wakati sura ya dzuba edaika Jibrilu ya haja yakahisoma mtume handisa takbiri bumze mtume hamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Ima sahaba wansipia waboshelea Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Ima sahaba wandiso zungulia humjini mumze masahaba wajuha jia mwazenzia wandisa ze takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hazubise sura hiyo ndio maana wakao mtume sallama Mwenyezi Mungu akaujamwambia ukana wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mwenyezi Mungu apehe sura yinu yonde maana wakao miongoni mwe sunna ranzi wadduha udzuba qul a'udhu bi rabbin nas à partir de sourate wadduha depuis wadduha jusqu'à qul a'udhu bi rabbin nas haini saya ujoka usoma sura nzima yavo lazima utende ujane takbiri uhimidie Mwenyezi Mungu ujane la ilaha illa Allah yazandisa mtume iyonga nzao sonsi pia rido zifanya haini sura depuis wadduha jusqu'à qul a'udhu bin nas haina sura ujoka hisoma ya mrutende zomwandoni hamba bismillah mrutende zamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Bismillahir rahmanir rahim wadduha au bismillahir rahmanir rahim alam nashra au bismillahir rahmanir rahim alam tara au bismillahir rahmanir rahim ila fi quraish au bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka. Yani rangu wadduha jusqu'à qul a'udhu bi rabbin nas haina sura ya ujoka hisoma nganzo utendeze takbir ujibiwa no uzade wajili ya mtume ujibiwa ne furaha yere wa mtume akaudeziwa mtume ambilwa radi wazilwa ni Mungu mtume ambilwa kabala Mungu katina haja naye Mwenyezi Mungu yakahumbeshe yezekhea aizonga nzao watukufu ekausa ujavo mria jane takbir haini saujoka usoma ze sura hizo kango somo duha rekala mnashraha rekawatini leze sura za dunga hapo pia mrutende hujana yeye Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Bismillahir rahmanir rahim ngehwandisa ye sura ujoka usoma iyo sunna aizo Mwenyezi Mungu akaambia mtume kwa duha mgungu hulavio no wakati wa duha ndo wakati wa swala duha wa wakati ambao salatul awabin de swala ya hema Mungu wakati wa duha 9h 10h mrusali rakambili zamba wa duha basi hiyo hambwa salatul awabin de swala ya hema Mungu wa usali rakambili wakati le jua la sala wala bala a partir 9h 10h usali rakambili zamba wa duha dumrutseteni yoka ngamswali rakambili za duha Allahu akbar usali rak'atay duha Allahu akbar. Basi Mwenyezi Mungu ngamhula biyo no wakati wa duha na ngabo mlango ulombe boni wokumlango wo hambwa babu duha dumlango wa huwa kausali sala ya duha ya Allah dumlango wa huwa kausali yeswala ya duha ngabo mlango mbeboni wambao babu duha domlango wa huwa kausali sala ya duha. Basi Mwenyezi Mungu hamba wa duha ngamhula biyo wakati wa duha bumtume wallaili idha saja ngamhula biyo ne masiwe kayaja legidza lisalinjia ngamhula biyo ma wadda'aka rabbuka wa ma qala yemngu wa gahobo mtume kajahudiwaza kajahuhelea usiu utika kane harara nizema diwa mbao ukariba nino adhabu Mungu akahunika yoti adhabu
hari kujerewa wahai ni Mungu mwezi wa kamili kujaone daika mwezi wa kamili ma wada'aka rabbuka kaja huransiye Mungu wahaho wama qala wala kaja uheleya usiu Mungu katina usiu nawe Mungu kaja uheleya usiu Mungu kaja huransi mtume ma wada'aka rabbuka wama qala ya Allah ya salam Mungu kaja hudiwaza kaja uheleya usiu mtume ma wada'aka rabbuka wama qala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula ye akhira ye kiyama yo kairoha hoju rahane dunia utsikane haja nizo wanro wambao be kiyama yo ndenza valeri ye akhira ndenza faida ye kiyama yo bora rahane dunia yinu utsikane haja nizo wanro wambao pia hauke akhira ndo bora wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Mwenyezi Mungu johunika hata ukeradhen swa kiyama haina ujoka hanza bomtume Mungu johunika ukeradhi deosha utsamba fulani na njembe boni ngutso jonjia haina ujohu mshafi ngojo kubaliwa haina ujohu mtsasha msaada ngojo kubaliwa haina ujohu mtine intervention ngojo kubaliwa haina ujoka hanza bobango ni kiyama wetso nikiwa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda Mungu johunika haina ujoka hanza taukeradhi bomtume haina wanzawe mtswa kiyama haina ujohu mdefande haina ujohu mshafi haina ujoka hanza ya njembe boni ngojo kubaliwa haina ujoka hanza ngojo kubaliwa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman faawa ekarja huparisa waka mwana yatima bomtume rahurenga rahulela ye bismillah ar-rahman ar-rahim mjur samiya ukaye ye S9 plus ibateringi na mro haku ridiwa zakarjakara izima ya vumwa mbabi alafu izimiha yabo kairi tjitabishe ridi tena rirumia tena tjordi zia na boga sina rongo muhimu na zidakika ngizo nchashi aizo bismillah ngamjura mbia ikanga mwishi yao ya sauti ikange jao rendeleye ne darasa abanga rumia telefoni ndo aji ngamrumio ye Hawaii yorumia basa yabonga mjona mbia eke sauti nge jao au ni heze volume ekaye image nge jao yeke image jao ekanga mmonao ili nendeleye refanye darasa ili rizie ye S9 yivumwe itujordi tena izia aizo yababasa ngani muzisoni watukufu ngamjona mbia uka ngendao nro abanga rumia we telefoni ndo aji ya Hawaii inga mwishi yao sauti nge jao ndo image nge jao ndo imana ila iparia haku alafungiwa na puissance haku izimiha yaba mpaka rimidze ibowe na bonge jorenga wakati mwinji na zidaki ikangizo nchashi watukufu kartutsa hari letse wakati au relate wakati yabonye ni mjuna mbia ngamutana mbio kawi c'est bon image kange jao c'est bon ekanga mwishi yao nyonsi pia c'est bon ili rendelee retimizi darasa watukufu ya baba sana romie telefoni ndwaji besho atsindaila S9 sharomie ino ambao Hawaii ili rendelene darasa retijolata wakati mwinji watukufu ngabotsola mbokana kartu onando olambari kartu onando ntujua kanda ya yeche zahe owasaya wamba c'est bon owenjo wamba c'est bon alhamdulillah owando wamba c'est bon olamba na rendeleye ngabotsola mba c'est bon mdzima basi ndo namona olamba je ne vois rien olamba katsuona hata ntujua kanda ya yeche ntujua olamba winge jao olamba nge jao te aizo yawe utsuona besena deconnecte arlitsena ya connecte auka owenji wamba ukana olamba ukana wi rien à dire olamba ngenda mashallah olamba wi sebo ngwaona olamba 5 sur 5 aizo na rendele abonga rujendele abasa watukufu ritilati wakati yabonru wa ili basi ndaona waona bala wamba ukana kwatsu uona wandu waili ndo wamba ukana kwatsu uona sho wadunga pia wamba sebo olamba ukana wi ça marche très bien ngenda ondondondo aizo yabona rendele darasa ba wenji olamba kana sebo mashallah samanya sibala ani muhlida ambokana sebo olamba ça marche abo ngendao yabo ngendao mashallah olamba kana ngenda ndo image ngeroha ndo ngareshi yao mashallah yabo basa na rendele darasa watukufu ritilate wakati risarti mizile bakia la mwando rakaukaribisa omwezi mtukufu wa Ramadhani
rakaheleza tena enamna mtume sallallahu alaihi wasallam yaonesiwa mashaka na mabaya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamhifadhi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakaumhifadhi omahala razia do mahale kawo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala havesheya mtume ze aya hakaumwambia wadduha wallaili idha saja, wakati wandu wakahumdia mbabala hadi wazilwa ni Mungu bala Mungu mhela usiu bala ila adhabu Mungu ya mninka demana tojilwa ne daika Jibril. Mwenyezi Mungu hambesheya ya sura mwambia wadduha wallaili idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Mwenyezi Mungu akahambia mtume ukana Mungu kaja uhela usiu, Mungu kaja uhele ya usiu na usiu nawe, Mungu kaja unika, Mungu kaja hudiwaza. Mwenyezi Mungu aningeradhi nawe. Ze sura hizo remwambia nukana rangundo wakati mndu ya joandisa wadduha usiha. Ze sura hizo haini samri ya juzi soma mndu natendeze yambe Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar walillahi alhamd, bismillahir rahmanir rahim. Nge usome ye sura à partir de wadduha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas. Quand tu liras une sourate à partir de wadduha jusqu'à Qul a'udhu bi nas, avant de lire, tu commences Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd, Bismillahir Rahmanir Rahim. Iyo suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya furaha na uzade voya irewa Qur'ani voya zubisizi wazila aya wala makafiru wakahumteshia babala halaniwa bala Mungu mdiwaza bala ila adhabu. Mwenyezi Mungu akaujaonese tena akaubesha mtume harda mwambia tena ukana wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mwenyezi Mungu ngujohunika ataukeradhi, Mwenyezi Mungu ngujohunika ukeradhi bo mtume. Alam yajidika yatiman faawa, ikarja huparisa waka mwana yatima rahurenga rahulela ufiwa ni mbabaha ho rawe jazalwa mzazaha ho hajahafu ulo moto mtiti mtuma uno suwata mtuma uno tabu mbabahe hafu nabo mtumenge hombani mzaza mtume ajahafu mtumenge na siza mahasita mtume hawono mzaza hewa ya fao jau hamuono mtume mwanahe ya fao abo mzaza he ya fao mzaza mtume balia mtume huenda yaonele kaburi la mbabahe ende yalizuru yaliwone basi atajo liwona ngwareje hiyo wakana mndu mzazi yabo yadamba Ummu Abdurrahman wadungana huwa sulonzi yani ngwanzo wareje imaka mzaza mtume haremwane mauti mzaza mtume kansi mtume ngena siza mahasita ngwangalo mzaza he hifajao mzaza mtume hambia mtume kalima zima hamwambia uka yabni ya Muhammad kun rajula lile kalima mzaza mtume amwambia ya Muhammad kun rajula, ya Muhammad kaya shujaa kamwanamme shujaa kana rohonku ne makafa ne mabaya kana rohonku. Yonile kalima mzaza mtume ambia mtume bo mzaza mtume yafao yalona siza na bala mbaba mtume sahafu railira mtume ijazalo mtume nge yabo wangalo mzaza hebo yafao mzaza mtume hazingare mna mwana mtitula hamwambia ya Muhammad kun rajula kamwanamme, kun rajula kamruwa rohonku, kun rajula kamruwa rohonku nronro kamsubirifu kamwanadamu ushinda usubirie subiria ne makafa subiria ne zetabu subiria nizo ujouona kun rajula. Mtume hangala mzazahe roho yimlawa hafu bala mzaza mtume sallama mtume hala mzaza mtume hafu ya mzaza wala Ummi Abdurrahman habali ya mtume mzaza mtume rae jafa hamwambioka ngamjoka ufabaha ikasati fuban bali mna mwana hangoi umbeshe mbaya hahe Abdul Muttalib yende ya mwangalie ya mzaza wala habali mtume mna mwana wabesha mbaya mtume Abdul Muttalib henda mrengandi somlela ya mwangalia banda ya 2 ans Abdul Muttalib yarenge dhamana kaulela mtume banda ya 2 ans mtume ho wasuli 8 ans Abdul Muttalib hafuten la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah wala renge dhamana ya lele mtume Abdul Muttalib hafariki tena hafu la hawla wala quwwata illa billah. Izadunga botena za jirindini haja harengwa mna mwana yatima beshe wa Halimatu Saadia henda kai huwa hamsi washabu hamsi wakati akamoto afayabo mbabi habe kwayi huenda hamsi wana harejezo mzazahe Amina ya Jafa banda abo Amina hafu hanikiwa Abdul Muttalib amlele Abdul Muttalib hafu mjombahe mwenye mbabahe hamrenge Oya Abu Talib hamrenge ya lele mtume
babutu hadi mtume hauno makafa hauno mabaya mtume hasubiria aizonga mjoni samihiri njio harimwe darasa bazi dakika saa zende zinje katuanza rirumi wakati mwinji na njio harimwe darasa ngambe hoze salamu banda ye parti ya mwando ila ye video ya mwando ila risari rehaze salamu ohahed mjeni wa Mungu Ramadhani mtukufu rimlahiki rikaribisho mwezi mtukufu wa Ramadhani abasa inu ngaribe hoze salamu hamtume ukarsari nja mwezi mtukufu wa Ramadhani mtume Muhammad sallama ngarubesha hoze salamu mahala uliyo mtume ukanga sarma furaha risari gabilo mwezi mtume wa Ramadhani sari njia mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani wala mjeni wa Mungu asarjilia ngarubesha hoze salamu mtume ni mahala uliyo ya Rasulullah suhanza ya Rasulullah yani mahala uliyo ngarubesha hoze salamu kurambia ukana haina ujovesha salamu ngojo zijua ngojo ambiwa wende warambia zokana haina ujo huswalia ngojo zijua ngojo ishia wende warambia zoka haini mahala mrajoka hauvumbua hauvesha salam ngazjo huwaswili tena ngojo ambiwa ka fulani ndi aziveha tena ngojo ambiwa ka fulani ngure salamu fulani hauswalia fulani hauvesha wende warambia zo aizo haini mahala uliobo mtume haina neema uliobo mtume haina daraja uliobo mtume haina mahala hanema uliobo mtume ngarubesha salamu kai Ramadhani sayrijilia wala mjeni hasarijilia salamun alayka ya Rasulullah salamun alayka ya Rasulullah salamun alayka fil awwalin salamun alayka fil akhirin سلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سلام عليك يا رسول الله سلام عليك زي سلام زمغنا زهند إلى شيدادي شاهزن يورا زلم بينغوني هاينا نورا لهم بينغوني يا الله رنغا شيدادي شاهزن يورا يعني يمونتا دي مونتا يا هزن يورا بياز لهم بينغوني توزيجايلي يا مونتا يويك سلام أمانوزي بشمتنا محمد سلام سلام عليك في الملأ الأعلى سلامنا زهند لهرمز درجة زجو سلام عليك عدد النجوم وعدد زبد البحر يددي هemaluja wanantenye wa maji wa roha warme bahari yemaluja ala lo barini wana maji we wala wakukaya sorenga idadi ya maji ala pia bo Mwenyezi Mungu ifanye salamu na amani uziveshe mtume sallallahu salamun alayka adad ar-rimal ya Allah renga shaidadi ne shaisabu shahowa na kafu do wanantuda wa mtsanga wanantuda wa mtsanga wanantuda wa mtsanga wanantuda wa mtsanga waliyo ogharimwa ya arudhu walo gharimwa ya kaf so ijaile ke salamu pia uzibesha ya mtume sallallahu alayhi wasallam salamun alayka salla alayka Allahu adada man salla alayka wa adada man lam yusalli alayka ze salamu Mungu za Mungu na ziendele shaisabu shahowa ndo uswalia pia bo mtume Mwenyezi Mungu na ziduble ya zitriple ya zimilionize ya zitriple ya zimiliarnize ya zijaili salamu tena hwerebo mtume salamun alayka Mwenyezi Mungu na wandu watu huswali ya mtume wandu walo duniani rowabira rowajao waliyo watu huswali ya mtume Mwenyezi Mungu naranga shaisabu na idadi ya monta ya wandu wao pia ya triple wandu pia ya triple ya milionize ya miliarlize ya bilionize shaisabu sho pia ya ijaili yake swalana salamu ya hubesha yezobo mtume sallallahu alayka ya Rasulullah ngari hanza bo mtume Muhammad suhanza bo mtume sallallahu alayka ya Rasulullah sallallahu alayka ya Rasulullah sallallahu alayka ya Rasulullah أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد وتكفوا غردونجي وهرموا دراسة بسين randise ye darasa watsina ukanari renge wakati mwinji watsina ukanari latsa wakati mwinji ngarinji yao directi oharimwa ye darasa ili releze zenongo sita banga sina dakika nchashi ramba ngaranzao rezie wakati tsunga ujao zidakika sazibaki nchashi sarenge nusu ya wakati usau rumia zindwaji hapa saino kartuanza reletse ngarjurenga 30 minutes au 25 minutes on va prendre 25 minutes au 30 minutes basi bakar tuanza reletse haku dezendongo sita mwanadamu yabidi yazijue harimwa omwezi mtukufu wa Ramadhan zenongo sita hizo zinu ndezabalia omwezi wa Ramadhan zenongo sita zinu les 6 choses très importantes de Ramadan les 6 choses que Ramadan il a mené pour nous dezenongo Mwenyezi Mungu yazininka omwezi wa Ramadhan ya rereyezo aizo na rekepre rezishie bwatukufa ina mriado note haina mriishilie
haina mriangalie amuono ngaenda wandu wadungao batsono mndu mzabala yabe ha komanteri ukana yeye katsuona tsono mndu bala yabe ha komanteri ukakatsuona abonda ya yeche na to deconnecte yardi tsena ya connecte bo wandu ngwaonao ngamuono wandu wenji ngwabe hauze commentaries emunga zibirao njaona wandu ambao kwatuishia kwatuona mndu mzima bayodo namona balaba hamba katsuona yabona to deconnecte yardi tsena yadunge ngarandi sawo zendongo watukufu narji program bismillahir rahmanir rahim rahane janji harmazano sita tena na mkera towe fatiha ya haja bainude masihu ya mwando ya ramadhani na mkeradhi bahaina masihu ya ramadhani ya hija na mnisamihi bahaina masihu ya ramadhani voka malaika wadotangaza wehamba endo vie wanzo ya samihilo madhambi ya samihilo endo vie wanzo ya ulona haja na bezani nkiwa endo vie wanzo ya nikiwa jao endo vie wanzo ya tubia samihilo endo vie ulona malaika udotangaza tibahe Mwenyezi Mungu bahe utangaza hatangazie zumbe zahe endo vie wanzo ni msamihi endo vie wanzo ni mnikeze haja zahe endo vie ulona tabu wanzo ni mtoleze tabu endo vie wanzo aizo endo vie wanzo jao aizo ngabayambokana lejingilo hambwani yabonga rehezao leji bismillah ngambokana lejingilo hambwani aya sareheza leji abasa watukufu sareheza leji tena abasa ngamjona mbia tsiheza leji tena ngamjona mbia ukana tsiheza leji tsiheza leji watukufu banga mbokana rile jingilo hambwani bismillah yeza vira mkahishia ubala kamjahishia tsiheza leji tena bismillah haya eya wojete namnambia rjonjia hadisi satsiheze volume shabongo shiyenge jori tabisha ikatsiheze volume zemeshazanu ngazodo sone ngajori kabisha ngajori tabisha woshi aboze message hanu ngazodo sone hakutse nekatseza leji haku ze message za hanu ngazodo sone aizo demana bokoke tsubidiri heze haku sinoze message hanu ngazodo sone zerditsena zetabisha wandu olamba leso faible bismillah aya olamba yesongio hambwani olamba yesongio hambwani le jingilo hambwani olamba yesongio hambwani le son est trop bas yesongio hambwani ay bismillahir rahmanir rahim olamba rikishia olamba le sebon le songio hambwani kwa tushia ay bismillah yena randise tena abunga rezia video tena randise abu bismillah ngarbiru mie edge ay yabona rezerdi tsenari rumie ila s mambaye songo yo hambo anintu jua haugyo haju bismillah besezela na kamba kamja kaishi abakazela na kamba kamja kaishia olamba ukana izokoli songo yo hambo ani izokoli onatan olamba ici c'est bon nsujua olamba rekaushia ibaneza vira kamja kaishia auje kamja kaishia na mwambe iliri towe video ilirizi ya video randi senroji olamba ndeso bismillah tsiheze volume pia basa ikande volume tsiheza pia abasa ngamjona bia nendeleza ndongo sita aunizie video rirenge esino mfuri rumetse na basa renge esino mfuri randi se anyumeni auje bismillah son est bien alhamdulillah olamba nongio hambwani olamba c'est bon olamba sebo ay ibano mtsolewe hadisi olamba ngiyo hambwani ay ibano rifanyia jitsen olamba sembo olamba ordinateur ngamjini olamba rishia piezo wakahamba olamba image kartsuona ashe yababa hanga mwanzo mritine balbala olamba samarche bien olamba ashe risivulikia olamba risikia ay ibano zakamba wakamjaka kishia ujibu watukufu iza kamba banu pia kamjaka hishia uje namrambie rishie watukufu basi dakika ngazendao wakatungo isao namrambie rikahishia mkahisheza kamba kamjaka hishia naam bismillah ya borendeleza ndongo sita ngamonao ngamushia aureditse na rizie rendele olambo kana ngarishiao no wahe na waheze volume hawo lamba na waheze volume na rendele bismillah yabo ketsubidirizie darasa olamba na rendele ketsubidirizie randi senroji yabo hena utushia na heze volume hahe olambo kana on entendu mais très bas hay olamba hamba bingarisho hamba bitena olamba no ngamwishiondo olamba continue le darasa ay madibanyanya wanye mtsungo hamba ukana kamtushia uruditsa hamba continue le darasa mrindi mambo kana tijije ay tout est bon bismillah ina rendele ulamba tsena ngasihambwani ashe ingaritoka ukanda ubitse nabo watukufu ashe
awanga mwanzo mri abo bantu jonga mwanzo ndini wala continue wala endelea wala tijije wala mbaje wala rishia wala kartuishia iya burekeda hubibu watukufu wala ngarishia wala kartuishia endelea bofundi darasa bismillah endelea wala mbaya bismillah narinjie ogharimwa zenrongo sita bo watukufu zabalia umwezi mtukufu wa Ramadhani ya baba sakar na ujuwa diri kupe video dira ndi siasa tena bo wakati nguo mshashi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ramadhani balia ndongo sita ya mwando Qur'an, ya mwando watukufu Qur'an, ya mwando Qur'an, yemba hindu ya mwando ya baliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani, mba hindu ya mbwa Qur'an de Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo harima ya Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yemana nyasi wala dinani ambaka tuona zima udeconnecte urudu connecte shele utujorchar mwa mbotayaji bo wandu waonawe darasa ngendawe video ngero hapo wandu wanzio kana ngo waonawe na ngo turejeza message ambako tuona zime telefone yako udeconnecte urudu tena uconnecte utujorudi tena huwa ambako tuona tena mkanabara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imba hindu ya mwando ya ininka omwezi wa Ramadhani ya ribelilie nde Qur'an. Mwenyezi Mungu ngurambiyo ukana shahru Ramadhan umwezi wa Ramadhani shahru Ramadhan umwezi wa Ramadhani shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran umwezi mtukufu wa Ramadhani kawondo wadzubisiwa ye Qur'an undo mwezi Mwenyezi Mungu yadzubisa ye Qur'an umsahafu risomao ye Qur'ani risomao hosalani ye Qur'ani risomao munziani ye Qur'ani yakaujereleze riswali ye Qur'ani releza zetumu ye Qur'ani releza za ibada ye Qur'ani releza zendongo rifanya pia Mwenyezi Mungu hakahivega omwezi wa Ramadhan yembendu ya mwando bo watukufu omwezi mtukufu wa Ramadhan ubalia yetumu njema ya Ramadhan ubalia ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ya rereye ye mirongo ya Mungu ibaliwa no mwezi wa Ramadhan yonde ya mwando wo mwezi wa Ramadhani na mru fungo tumure ulo mwade utufunga na ishienro ya ukana omwezi wa Ramadhani ubalia ye Qur'ani. Mwenyezi Mungu ngurambiyo kana shahru Ramadhan omwezi wa Ramadhan alladhi unzila fihi alquran omwezi kawondo Mwenyezi Mungu yakauzubisa ye Qur'an hudan linnas hudan linnasi yokawo mwezi unungu wokofu wa wanadamu ya Qur'ani nutena ijeke wokofu hosoni mwa wanadamu hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan aizo omwezi mtukufunu embendo ya mwando Mwenyezi Mungu yaunika ya ribelilie nde Qur'ani Mwenyezi Mungu hatsunguo mwezi unu hadzubisa ya Qur'ani ha aizo unu mwezi wa Qur'ani yabonga nzao lewe yune masiku ya leo yani mru yandise omwe mru yasome juzo nzima nambabi na paji nzima omwe mru yasome juzo nzima na paji nzima haukeka ngonzo usome juzo nzima bahi yabo kuna ushinda utimizie Qur'an mwezi watu na wanga nzao mru yatimize Qur'an pia mwezi watu mru yakhatimishe raha ibie jaji aizo omwe yabonga nzo mrandise rangulewe masihu ya leo omwe mrandise leo garandiso leo keti projet deja ngasi mwezi watu deja sarinjia harimo etu deja sarinjia mwezi watu aizo mrungu andiso rangulewo mru yandise rangulewe masihu ya leo ramru ye jalala mru ya some juzo ya kamile kaushindi juzo mbili kujashinda juzo nzima wanusu enjuzo ematie ekakuja shinda wasoma juzo wanusu tosoma juzo nzima na paji nzima ilujo wahutimizi omsohafu rahai Ramadhani yejesa iyo ndembendo ya mwando rabaliliwa no mwezi wa Ramadhani. Imamu Shafi'i ya Imamu Ujulu arimjuwao kasudunge madhhabi ya hahe Imamu Shafi'i
haina mwezi wa tumu, haina mwezi wa Ramadhani, ye hamba ukaundo mwezi ya Qur'ani ya juba, undo mwezi wa he Qur'ani. Basi Imamu Shafii ye usoma ye Qur'ani 60 fois, ye ukhatimisha ye Qur'ani 60 fois, 60 fois. Subhanallah alazim. Ye usoma ye Qur'ani mara 60, mara 60 mkado mengo mirandaru za kamili harimwa 30 jours, harimwa 30 jours ye usome Qur'ani kado mengo mirandaru. Yani yabona riwoni yabonga jamba je yabo haina usiku besabo ntujwa ngusomo juzo mbili ntujwa ngusomo ngapi harimwa 30 jours ngusomo 60 fois. Ye ukhatimishe Qur'ani 60 fois harimwa omwezi mtukufu wa Ramadhan. Imamu Shafii ngabo wambwa Said ibn Jubair wo hayenshi yena wandu hayenshi yena Ibn Abbas wo mnashioni wa he sahaba mtukufu wa Ibn Abbas. Said ibn Jubair haina masihu ye usome Qur'ani ranzoma ndo hata haitimizi. Astaghfirullah alazim atubu ilayh. Said ibn Jubair ye hambwa Said ibn Jubair ye usoma ye Qur'ani rangoma ndo hata qul a'udhu bi rabbin nas, hata qul a'udhu bi rabbin nas ye hisoma pia Qur'ani sidomo zote muda haina masihu chaque jour, haina usiku dzima yetso some Qur'ani pia haitimizi. Ye masihu yetso hima harimwa raka mbili haswale la yensha haswale tarawih yetso yushinda haswali raka mbili handi sara nzomo ndo wa msohafu ata hatimizo msohafu harimwa raka mbili. Said ibn Jubair yetso isoma pia aizo undo mwezi wa he Qur'an, undo mwezi wa he Qur'an watukufu. Yo aibu, yo aibu, yo aibu, yo urisa ekawa mbilo bo mwana msho hangu, ekabo mzaza hangu, ekabo fulani ye mwezi wa he Qur'ani uja kujashinda watimize Qur'ani hata unifua yabo wetsi hindu, wetsi hindu, wetsi hindu yabo welagini ikawa mwezi wa he Qur'ani kujashinda hata watimizi wa msohafu memu unifua wa msohafu kujashinda yabo. Basi yabo wewe hujambilwa ni shetani, yawe kakujashinda wasoma ye Qur'ani ndo waitimizi yabo nanambe ukashetani bo yakenda yafungwa hauhansi za legabala hauhansi za unuhusi yekawa mwezi wono kujashinda ye juzo nzima izo dakika ngana yego mbugu jokamba bana mfanyo hazinda ibi jokamba ngo fanyo kutsuhunda inordeta wasoma juzo nzima yora yosanga yo inordeta bay yo inordeta juzo nzima enjuzo sa inordeta yego jokamba ngo fanyo 24 heures sur 24 e mwanadamu wonje pour mwana dunia mrufanyo 24 heures sur 24 heures yani ngo ani urenge maisha ko pia 24 heures ye Qur'ani ya Mungu omwezi Mungu yaribeshe Qur'an kutsinata yunordeta yokanzo some Qur'an aizo mruna tawe mwanadamu nandisera nguleo de masihu ya leo yana mruna ndisaba sa tarjo timizi rahamri jalala rekanda pa hangwa ndiso mruna doso mamba mrudo kaza mrudo tia alama mahala wazia kaza alama mahala wazia ngosomo mbabi usombabi ukaza uzia bana. Haya wende ngo piho usau piho urendeje hundumba wakati babi wangale bala wazia usomo mbabi tena ukontini ngilo hadisi yao. Haya urudu tena uje hundumba wakati wala insha tena masubala urudu angala bala wazia usomo mbabi usoma ukaza alama bala wazia utamani uzia bala urudu tena hujanga we hazini ngawe naende tena urudu usoma denamna mrudu usoma hambabi yezia bana urudu usoma bititi wezia bana urudu usoma bititi wezia bana ani mtodo tamba mtodo kazamba alama o mahalekao ndo wazia maleka ndo wazia ka usomo bana ta uzia bana wakatundwa jujorenge bala tsano ndo lata uzia bana urudu wonde bala ta uzia bana dekeliyo yani mrado soma Qur'an ça veut dire tu lire le Coran un peu ata jusqu'à utimizi umsahafu et ka ushindi 3 fois
ikamru ashindie njema zekumeza mwando mriatimizi ze 30 mria khatimisha someze dua ya bahe ya jibahi daino wana ze disi zahari za mwaza vohari mrate na some umswafu pia timizi ze disi za mwiso mrasome pia atimizi iyo njema ye njema mria shinde haina usiku ane njema ikamru ashinde atimizo msohafu ze dijuru za mwando husomata hutimizi ambaba bata mwezi 10 unre utimizi ukhatimisha uomeze dua ujibahe ubahoda honu bahowana ze kumeza hari tena usome mswafu pia utimizi ile kumela mwiso tena usome Qur'ani tena ubahe iyo njema hiyo njema eka kuna ushinda wafanya kelio yabo mndu natsosoma haina usiku juzo namba bititi omuhimu omwezi wa tumu ukhatimishe Qur'ani omwezi wa Qur'ani utsihubire nawe kuja khatimisha ye Qur'ani haukana miongoni mwezi hadithi zamba ukana harimweza mazamwiso la yabqa min alqur'ani illa rasma ye Qur'ani ngaijuba kidense ye Qur'ani ngaijuba kidense ye Qur'ani ngaijuba kidense homalahoni ye Qur'ani ngaijuba kidense homalahoni ye Qur'ani ngaijuba kidense ngabotsola mwana mshatu Hamada Florentine uzisa ekakartujua rasoma yabo ngarjo fanyaje yawe kamruka tujua ya soma ya Qur'ani mathala ninga unaze nkudi zaho nga unaze regli zaho ngojo soma shanle zila aya za dua basi udojibaha ngojo soma zila aya za dua usomeze ayatul kursi amana rasulu usome qul ahad usome aya za dua usome zedua pia ngojo usome shauka uzingara msafu kenso udosoma nanga unaze nkudi zaho la abongojo miza zila nkudi zihisa hizo mwana mshatu Florentine Hamada Florentine abole swala doka ekanga unaze nkudi zaho yabongo jolinda atazenkudizise ngeudore ngao ekanso mswafu ezingarawe soma madama usanga mrunge na zenkudi yo dharura kamnuka na ziregli yo dharura ya wakati yungu jozi atazihisera nzingado somendele ngamfikiru kaka batsi mwanadamu ujokamba zenkudi zahe zo mwezi wa kamili wakati mwanadamu kabati mrojo kamba bofu tabu ziregli zo ka zirenge mwenono zotoka 2 jours 3 jours 7 jours au plus 15 jours ikaze nkudiza mndu zihizia bala besho ngaziro hawo edamugero hawo shanje kulora abo yotsindiyo abongo joyela udosome Qur'ani waswali au kayo yokana limit yokana ntu specialize hisa shatujunga batsungoro hadamu abo yotsinkudiza regle shayo damu ajia wade wakauroha yabo tujuru mrungu joyela dosome Qur'ani mdado swali normal aizo abo saretimizi ya mwando ngarinjia wa haremu enu kutwabili bati bakisha na dakika 10 ndezabaki dakika 10 ile reste 10 minutes basi aizo ezabaki dakika 10 yabembe ndu ya mwando do msohafu bwa tukufu ndi Qur'ani bwa tukufu narifanya hawinjo usome Qur'ani mwezi wa tumu mwezi wa Ramadhani risome baye mezi minro aji mruye soma ya Qur'ani harufu nzima mruhunda thawabu 10 yakamruhamba alif lam mim izo harufu ndaru izo thawabu 30 mengo miraru thawabu 30 sho mwezi wa Ramadhani harufu nzima abo Mwenyezi Mungu yohejaza ajiri ndi hata ikaya 700 yo waswili 700 yani harufu nzima ngewasulio ze ajiri ze recompense ngewasulio thawabu majana mfukari 700 yani aweka hamba alif lam mim yabo hizo 700 fois 3 ngalabu mze 700 fois 3 thawabu majana mfukare kadondaru yo alif lam mim bas angaleka usomo hamba alhamdulillahi rabbil alamin so wazawone alifu lamu alhamdulillahi rabbil isharfu zinji angaleka utosoma qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad usomoze harufu hizo pia ikausa usomoze harufu hizo pia qul huwallahu ahad usomoze harufu hizo pia aizo ranzi usomoze harufu hizo pia angali hizo harufu nga uhundra aizo yabo mwezi unu mwezi wa ajiri zinji mwezi wa Qur'an harufu nzima ngosomo ngekao 10 ende hata ijajana ende hata ijamajana mfukare 700 yo harufu nzabas aizo mrana some Qur'an hawinji hido bendu ya mwando yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani bwa tukufu shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan yembendu ya pili tena yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani rakahere wa nemjeni wa Ramadhani mbahindu yambwawo qiyam mwezi wa Ramadhani ribeliliwa mbahindu yambwawo qiyamun ribeliliwa mbahindu yambwawo qiyamun ye qiyamu shinu hindrini ndo muhimu masihu mndu ya swali umwezi wa Ramadhani haribelilia uzazo
haribelilia ladha, haribelilia wani ufuraha ya ujuhe masihu mndu ya swali. Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo harimwa hadithi yauka man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Haina mru ya juhe masihu yahe Ramadhan haufanya ibada hauswali na usoma Qur'ani na huishilia darasa ye masihu nge harimwa ibada uswali na usoma na darasa, basi mru wungu samihiwa emadhambi yahe ya vira yonchi pia ngutoka hama mauri ndo usiku yazalwa ni mzadzahahe. Ya Allahu, ngutoka hama ndo usiku yazalwa ni mzadzahahe. Haina ujuhe masihu yahe Ramadhan yesoma Qur'ani yeswali yefanya ibada ye masihu yao mtume hamba ukana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yeusamihilwa emadhambi yahahe ghufira ma taqaddama min dhanbihi, ngusamihiwa emadhambi yahahe yonsi pia ranzo usiku yazalwa hata ye masihu yala yahetumu yahimao yaswaletumu ngutsova nguliwa yeye aibo namporofite bo wantu batsiyo eshansija nde shansi heini yahime masihu yahe Ramadhana fanya ibada nguva nguliwa yonde maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambia mtume Dauda ukana ya Dauda, mtume Dauda, man ahabbani unanzo Mwenyezi Mungu yatahajjadu billaili yaujuhe masihu swali idha nama almubtiluna ekema shomera walala wambaje tafsiri robo fundi yewa vano yatsujuhe masihu ya swali uwo shomera oha Mungu wakasufanya hazi ya weni ufanyo hazi wendo hazini wotasi ekakaja juha masihu ya swali uwo shomera utijidhwa ni ukanga ufanyo hazi uwe shomera utijinike uka abalo wajuha masihu wa swali yo wala kwa tenda hazini wotasi wala katina hazi no wewe watsujuhe masihu wa swali wende shomera wende utsufanya hazi wende le kalboshi Mwenyezi Mungu hambia mtume Dauda ukana haina unanzo ye ujuhe masihu haswali hasomo Qur'an hafanya ibada idha nama almubtiluna ekema shomera walala. Izeni mrujon tina artikluka vanu ngaranzonde hasini maudu de manar tujunda wakati rajuhe masura swali we shomera utijijazize hanrabu ngufanyo hazi oha Mungu we shomera ngufanyo hazi wewe ngonama ngufanyo hazi shoha Mungu we shomera mhalas we shomera vreswafu wewe etu shomera de yajuhe masihu ya swali uonde uti shomera yonde maana bokawo mtume sallallahu alayhi wasallama mtume hakaujuhe masihu ye swali ya ujuhe masihu haswali basi mzadzatu Aisha hamdungu hakauswale masihu wakati mzadzatu Sauda mrumsha mtume Sauda hajuha mdungu halafu Sauda hakamnene Sauda eformu ya hakamnene hajuhe masihu adungu mtume ngoju mtume namna kauswale masihu ya Ramadhan vanutsi mpaka uswali rakazi nji mbili basi beshwa mbili sha uziswalinre masihu beshwa raka mbili uziswalindo utulie usome kakuja hifadhi udozo garum swafu doso ngoja uyu usohime uzagarum swafu doso kakuja hifadhi udozo garum swafu doso wekauso rukuni uhomo ba subhana rabbil azim sarabu udoso ngaworo hosijidani udoso hamba udoso basi wakahumdunga we swali basi Sauda hamba ukana Abubakar Siddiq ba hadoje dunga mtume asiwako swali hamba tidungu mtume erakaya ya mwando izo swala masihu
dizo swala za masihu kangu swali hambi raka ya mwando mtume handisa alif lam mim suratul baqara mzadzatu sauda hakamnene hambatsisha mtume hasomo juzo ya kamili ndi raka ya mwando mzadzatu sauda ambatsifikile ngujozi ya harimwe juzo ila hambatsisha mtume harenge saya kulu ngwendo mtume harenge deuxième juzo yoraka nzima nguswali swala za masihu harenge juzo ya vili ngwendo saya kulu hasomo mzadzatu sauda ambatsihimi habatsihimi kale mndu mdzadzi ulo mnena himi habatsifikiri mtume nguziyo ejuzo ya raru tilka rusulu nguziyo vala ya nyame horukuni mdzadzatu sauda ambatsisha mtume harenge tilka rusulu ngwendo juzo ya raru hamba mtume harenge hata ngwendo tsifikiri vala nguziyo suratul baqara yetimize amana rasulu ngujozi ya vala hambatsishia mtume harenge suratu ali imran mtume asatimize suratul baqara yonakanzema hasatimize suratul baqara harenge suratu ali imran ngwendo mtume harenge ngwendo yutinyango mtume hasomo juzo nsano au juzo nne harimwa raka nzima mzadzatu sauda hamba basi mtume boya nyama horukuni hamba engono muda yarengapo yakausomase juzo zila basi harenge mwatie himi harenge lera ya kamili hosoma hamba basi ho sijidani horukuni no sijidani harenge mwatie he wakatulani abona rabe 30 minutes himi haka usoma harenge inordeta basi horukuni harenge 30 minutes bomze do rukuni ngutamba subhana rabbiyal azim subuhu quddus 30 minutes ngorukuni subhana rabbiyal azim hatulia hamba waya so sujidani harenge wakati yoto ngo sujidani subhana rabbiyal shatsuka abo yarenga wakati mwinjibi akausoma abo horukuni hindi haraka hosujidani haraka no hamba horukuni hahimi hange abo hata ngutsuvu bamgwata hosujidani nge abo hata mdadzatu sauda amba hosujidani no rukuni mtume homo hata hamba yembua tsifikirike tukopuha hamba tsifikirike tukahuwa yembua tsifikirike tukopuha yitso sabonsi ezo dena mtume akauswali ngamusha wodo la mtume utsina madhambi dola mtume utsina madhambi ngamusha ndamna bijumfanya nganzawo ranzilewo mratu yemasihu swali mriya swali ze swala za masihu bowando mriya swali ze swala za masihu ngosamihilwe madhambi yao ngokubaliwa ze haja zao ngokubaliwa ze njema zao ngoko mwanzi wao hamungu Mwenyezi Mungu hakaurongoza Mwenyezi Mungu apoe daika Jibrilu alayhi salam daika Jibril ajaka urongoza mtume basi bakisha na 5 minutes ndezaba kamwangalio sabati bakina 5 minutes Mwenyezi Mungu apoe daika Jibril basi daika Jibrilu alayhi salam haja haka hambia mtume hamwambia hindi Jibril ndo daika hambia mtume ya Muhammad ngamuhambia ndrongo nsano zenrongo hizo haina mwanadamu nazijue nyonsi pia haina mwanadamu najue zenrongo nsano mtume ambilwazo habendini aishma shi'ta fa innaka mayit enshi haina mahawanzao shanga nzo utowe tsano kawe mfungo johufa ngabo sikungo johufa aishma shi'ta fa innaka mayit enshi haina namna wanzao shango johufa ngabo sikungo johufa mbona twetswana enshi mahamajana matsanusha ngabo sikungo johufa ibabyo twetswana eyavili habib man shi'ta fa innaka mufariqu anza haina umwanzao anze mrumshao anze mrumao anze mwanao anze mdzadzao anze mbabao anze mwanzani wao shaiti yeho twanika kukangabo usiku ngojo mranzi ufe hauya hurenzi yafe imbabyo teho tswana utsikubali mwanadamu hautia harima madhambi utsikubali shiumbe hautia madhambi mru hauzilile utishile darasa utsikili mru hauzilile kautishile mawaidha utsikubali umrauzile ukauti swali utsikiri hauzile ukauti fanye njema utsikiri maana nganzo witeho itswaniha ukangabo usikwe mruongo jumranzi rahwanza rakujanza habib man shi'ta anza haina mru mwanzao fa innaka mufariqu shaju ukangabo usiku ngamjola wana ngabo usiku ngojo hufa au yafe umrenza wa urenzi yararo wa'mal ma shi'ta fa innaka mujziyun bihi fanya haina wanzao shanga nzo ujuka izo ujutuma ndizo ujuliwa ngawe libro kawono ufanye njema fanya wono ufanye mbi fanya sha zitie kwa itswani hao ukangabo usiku ngojenda waliwa izo watuma amal mashita
fanya hizo wanzao gawe libro wana usome Qur'ani, wana ujue masihu swali, wana utoa sadaka, wana ufanya njema, wana utoa jau, wala ujue wana urantie tumu, wana utisome Qur'ani, wana utijue masihu, wana wala ujue fanya hizo wanzao. Mungu unike liberty haya amal mashi, fanya hizo wanzao. Mwenyezi Mungu ambokana inna hadainahu sabil, risari Mungu zenzia imma shakir au imma kafura, imma ushukurie imma ukufuru. Bismillah, zenzia ngizo mbili wende ujue udunge njema au udunge mbi, wende ujue sha ziteho itswanyao ka izo ufanyao dizo uliwa. Kuna ulima mhogo wende wavune yembe, welima mhogo wetovuna mhogo, welima yembe wetovuna yembe. I'mal ma shi'ta fa innaka mujziyun bihi, fanya hizo wanzao shango jolewa babyo juu eyane. Wa'lam anna غنى النفس واعلم ان الغنى غنى النفس. Ganzo ujua utajiri ukinaivua roho, utajiri ndo ukinaivua roho. Haina mndu wanzo utajiri na kinaye roho ika uhundu mabititi ushukurie, uhundu inji ushukurie, ukinaivua roho basi udo utajiri emba biyoze juu kana mapesa hata ika kutimkinaivue roho kuna ukana maana kana majumba hata ikakutimkina hivyo roho kuna uona ladha, kuna uona raha za malizo. Shaye ladha ya duniani ye ladha ya utajiri ukinaivu mria kinaye nembabi ya hunda mrua kinaye ya tanu wala daika hambi ya mtume ukana wa'lam juwabu mtume anna sharafa almu'min ukawa utukufu wa mwanadamu. Wa'lam juwabu mwanadamu juwabu mtume anna sharafa almu'min uka utukufu wa mwanadamu yeshewo sha mwanadamu ye valeur ya mwanadamu usoni mwa Mwenyezi Mungu qiyamuhu bilaili nde ujuhe masihu ye swali ya Allah inunda ila ya vili ya bali wano mwezi wa Ramadhani ndo ujuhe masihu mriyefanya ibada. Mtume hambi waje nedeka Jibrilu yeshewo sha muislamu ye valeur ya muislamu ye valeur ya muislamu yeshewo sha muislamu ndekangu juhe masihu ye swali dekangu juhe masihu ye soma Qur'ani. Allahu akbar Allahu akbar yeutujuhe masihu bofundi yabo woje wakati na valeur raha, wakati na valeur raha ye muislamu na ye muislamu ngufanyo njema sha valeur raha e valeur ha Mungu rakatina raha katina e valeur ha Mungu raha hai bofu sabu sitola la risu hariri ronfle sito bitema siku pia rikarmo ronflage wanatola la ronfle hata sikarshindira juha basi ya bora kutina valeur ha Mungu raha kutina valeur ha Mungu raha ngo swali njahara ngo fungo njahara ngo to sadaka njaharaya ngwendo heji tikubalu ngondo heji enda heji kume tikubaluka kwende heji kume sheka we kujuhe masihu we swali raha kutina valeur raha kutina shewo hosoni mwa Mungu raha kutina valeur hosoni mwa Mungu raha ngojo kana valeur hosoni mwe shefu wao hazini ngojo kana valeur hosoni mwe mndu mshao ngojo kana valeur hosoni mwe mndu mao ngojo kana valeur hosoni mwe manzani wao shoha Mungu raha kutina valeur raha kutina valeur hata yode maana Mwenyezi Mungu yambo harime Qur'ani yamba ukana habendi ni Mwenyezi Mungu ambia mtu kana ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila juha uswale masihu badi ushashula lembabi urudi ujuhe uswali lala mbabe uvume urudi ujuhe uswali tena. Mwenyezi Mungu akausifo wandu wa mbeboni do wandu wa mbeboni wajoka unja mbeboni basi Mwenyezi Mungu ngojweze sifa ya wavumbua harime Qur'ani habendini kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun habo wandu wajoka unja mbeboni wao
waninkwe valwere ya mwando honjaiho kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wakaula lambabi ye masihu she masihu menji waujuha wafanya ibada waujuhe masihu wafanya ibada ya Allah ya Allah waujuhe masihu wafanya ibada deheni masihu shomwezo atumu unu special haidi masihu mrafanya ibada njara shomwezo atumu unu special ngabo sikumrungule mewala lambabi shangabo sikumro juha yemezimindro aji yongabo sikungo usiuho usikujuha usikutsiuha usikushay omwezi unu yanzo ujuhe beshwa 20 minutes beshwa 30 minutes juha mbali uswali beshwa ngo juhu swali urdula le babi ulinde asubuhi ujuhu swali asubuhi omuhimu lala mbabi ujuhe hautilale hata wende ujure kangola lo babi ujuhe reka kutulala wende ujuhe Mwenyezi Mungu akawasifu hamba kanu qalilan min al-layli maji waulala mbabi tite masihu she masihu menjo kwa ujumu fanya ibada wabil ashari ye masihu yao ikandu walalangwa romfleo ikandu walalangwa rema rongo watu walala wasirema zenkeme zao walala wasirema zengono zao zizo wabil ashari hum yastaghfirun waujuha wadomba Mwenyezi Mungu waujuha wado staghfir ye masihu waujuha wado jana wastaghfirullah odomba sedua mrakanta nisomba ze Allahumma haswali mbabi hasome Qur'an mbatfanya ibada nzima uswali mbabi usome Qur'an mbabi uombeze dua mbabi mbototanganya za ibada ye masihu yale aizo haina mndu wanzo shewo haina mndu wanzo utukufu ha Mungu ye ujuhe masihu haswa Mwenyezi Mungu najelera nguleo yaretiye mvu yaritiye jitihadi redo juhe masihu reswali mguna retie mvu yarite jitihadi yaritoweze fikira za ubatani ukabanu minga mfanyo hazi yabontsina ujuha masihu nswali bayo kenaka huvukisha nomro jahanname hazao Mwenyezi Mungu yaritoweze fikira za utoto neze fikira za batana mandizo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wakati yetu kansidena wandu msirini haswani rukungu siu wandu shanga ya Umar we sahaba mtukufu wanurende ngotsosiuha neze rukurende Umaraba wanu mintunda wakati nasiuha haukemi tsana mwanzo nitunde wa umma nitunde na mnando aliyo nitunde udhwa manana nikiwa hosoni mo umma ye masihu nsujwa nasiuha haukaudio masihu nganzo mrake hosoni mo Mungu tena haizo Umaraba mintunda wakati nasiuha haizo kamni wonoti swani rukuo mtsido shangai Umaria wambio ikammonoti kanti minani ngana mwelezo darasa tiswani ruku tsibeme mtishangaye baba nuntsuna wakati usiuha ye mitsana mwanzo ntunde dhwa manana nikiwa ze hazinloni za mwanzo ntunde ye masihu tsena ekatidola la botijilati zatsena utukufu hamu abotijilati zatsena hosamehule madhambi tijilati zatsena shilashewo hamu tijilati zatsena ule utukufu Mungu wako unikamrajwe masihu haizo Umaraba abo mitsina wakati ye masihu mwanzo nifanyeze ibada ye mitsana mwanzo nifanyeze hazi ye ngojo kamba ngabona hazirana Umar ibn Khattab yemunde bimbu tukujani hadaye bana basa yantini ukangena hazizi njinge occuper hano Umar ibn Khattab odo Umar mraka amiru minin yamruangalio le taifa la Uislamu yamrugideze nongope ngotukojona mbio kare wewe ngawe na utukufu hano Umar ibn Khattab arongo swali hakuna hano Umar ibn Khattab la kuna kaona bazero hizo aizo Umar ibn al-Khattab wakaujuhe masihu yeswa Mtume sallama akaujuhe masihu yeswa Uthman ibn Affan yaujuhe masihu swali hata matozi yadoshe meza matozi Zubair mazandefu Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu Ali ibn Abi Talib yaujuhe masihu swali ndata zingara zandefu zahado jirongoza dunia utini hadaye wa Ali ibn Abi Talib dunia utini hadaye dunia utini baba Isa tijuhe masihu swali tawa borukun lawa tawa boruku masahaba izo yende maana yende valeur ngabo mrambo Imamu Abu Hanifa ngudoshe Imamu Abu Hanifa imamu ngo wane basemzi mayihambwa Imamu Abu Hanifa ngojo haswali eswala ya subuhi ho udhuwa helaensha mahamengo mine ya kamili 40 repeterishir 40 omwezi wa Ramadhani do mwezi wa Ramadhani si Ramadhani basi 40 maha 40 Imamu Abu Hanifa ekahaswalela ensha udhu yalonu yekende mshanane yetso shinda hagardo udhu la wala hesha haswali hata wotas haswali ya subuhi no udhula ekangulalo yatsola labo mtsana mbabi halalabo mtsana mbabi basi masihu udhu ya swali yela hesha yetso kanu haswali no soma hata mpaka do wotas umtsana ekende mshanane henda wotas ekende mshanane henda mtsana shamasihu jamais
mahaminga si mwezi mzima wa Ramadhani, si mwaha 40 ans, pendant de 40 ans maha mengu mine maha 40 yetsoka no udhu wa hela yesha haswali nuo hata umbali hata haswali asubuhi no udhula. Subhanallah alazim. Imamu Shafii yaujuhe masihu haswali harenge aya nzima hatsoi repete yelila hata wa Imamu Shafii yetso repete aya yela halili hata. Imamu Ahmad ibn Hanbal yaujuhe masihu haswali halili hata. Hudi maimamu Imamu Malik dena mna hudi maimamu fatuze sisi ndawa wawujuha wasali walili hata wanda wala watona madhambi hamandasi wanda wala watukuziwa esi enye sanga mtimizeni kutayo baza dakika tibakisana 2 minutes, il reste 2 minutes basi, il reste 2 minutes. Yenye Ramadhani embendu ya vili rabeliliwa no mwezi wa Ramadhani ndodo juhe masihu reswali refanya ibada haina ujuhe masihu ye swali uonde mtukufu ha Mungu bwando uonde ulona shewo ha Mungu bwando ye usami hule madhambi ya pia hakama lusiku ya zaloni mzazahe ye ukubali wazi haja zahe yenye ngangina tabuzi njinga sina tabuzi nji masiku yao muhimu yenye masiku ya Ramadhani mtume hambali ni ajue masiku yao abo basi ya Mungu tosamihilo ngamjijua wao nonsipeni mrungu jijua madhambi nga umenji mndu najuge masiku ya Ramadhani mndu yazime wo mndo ya uvuza homijini haina mndu ya awongena madhambi menjirane mwananya haina mndu bangabo wa usamina ziminji mndu najuhe maswahi Ramadhani mndu swala some Qur'ani ya jonjo harmu hadithiyo mndu ya jo uzima wo mndu bangabo ngabo boko omrongo wo mwinji yeminazi wandu wayusa homijini keti mangu yeminazi ya usiwa keti mangu ngamzijuao haina mndungu jijuo haina mndungu jijuo yeminazi ya yusa ngabo wausa minazi izi humfukare ngabo wausa ngabo wausa marindi ngabo boke madhambi hao yatojo usamarindi ngabo wausa mifenesi madhambi hawa majunia ngabo walona milima haina mndungu jijuo mndu najuge ya bangwe mbabi mafenesi yao mungu najumba bangwe mbabe mazambi banga umenji haya aizo ngarendelea ubwatukufu o wakati usauhisa tibakishana 2 minutes eyararu yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan eyararu yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan yarereye resaramba zendongongizo sita abasayinu ngarinji yao eyararu jouzia yabo atamau ngareleza uzendaru leo zendaru maudu hauko wakati usawende mwinji rihomo ngamjore sami atamaudu rijerendeletsera aizo maudu ngarombo Mwenyezi Mungu ye telefoni S9 ribulie irepoze itijokana mndo mwinji maudu rirumie ikenzima basi haukale uri rumia irikahirumia tikahirumia haku alafu ishofe abonandi sedarase undi hairumilo haku ishofe yundi ha bateri ishofe izimia aizo ngarumia we ni ndwaji ya Hawaii aizo ngarelezao eyararo basa banda aborjo uzia nde yararo jouzia ametna on va arrêter de yararu alafu zenraru rejereleze mau aizo Ramadhani ribalilia ndongo sita iribalilia Qur'ani risome winji hauku iribalilia ujuhamasi hu swali mndu gasome hule madhambia mndu yake mtukufu hamu mndu anikoshe hamu mndu kubalwa za ibada za iribalilia iyo bwatukufu ngarinji yao mrasami hilo bai mama madhambi nga umenji kamweshela unyonsi pia ngojuo wandu waka madhambi nga umenji ni mndu ngujue madhambi ya haina mndu ngujuo yani fenesi ya irenda jenga mwesheni mndu ngujuo mbatsi hadaye mndu ni mndu ngujue madhambi ya mndu nabeze ya pompe mbeza rahma za Mungu mrazi hundi mraju ya tie marashi ya neema ya marashi ya Qur'ani na khairi na baraka mndu yabeze ya bangwe babe madhambi ngamjuao wandu wakaunjo mavalani ngamjuao mbatsi jahada wandu ngamjuao ini mndu ngujuo mbeze kweli yani mndu abeza juhe abanguwe wandu wakaunjo mavalani ngeze ndokokizoza mbingizo zinji sonti pia ngasina madhambi kabatsi mndu ulo mrahafu kabatsi mndu yakamili ketoti Mwenyezi Mungu woju wandu wajuhe wabeza tubi mrieshele mavala yabila unja mavala manga hubazizwa mavala manga huli ribanga ufanya rabonga uhamba rabonga utama fitina manga uranti swalanga urat ini mndungu jijuo ini mndungu juwe mifenesi ya yivunza
haina mrungu jwe miri ya ipua, haina mrungu jwe miri ya idzubisa, haina mrungu jijue miri ya idzubisa, haina mrungu jijue mro miri ya idzubisa, aizo haina mru ya beze ya jua astaghfir, mru ya nabo mrungu tsodia ya jirahatse, aizo mru ya jirahatse ngiyo hama mrarahatse yakanevushe jema uhamungu mru ya jirahatse yakane mavushe mema, hama mru ya renga indinsa ila mru ya pompe oda honi saila mrako pompe ikana harufu njema umra pompe ho mshanani ijana vushe jema nsujua ngamjamba je da ile ko jana le vushe jema ho mshanani tijimramba tiji parfumé de chambre, je sais pas, on va dire comment c'est parfumé ou quoi, parfumé de chambre, on va dire quoi, je sais pas comment on va dire, je pense hein anemru de la bokumru totia mavushe mema babandani ngototia mavushe mema babandani hawo mshanani utia mavushe mema mra. Je pense que c'est parfumé de chambre. Je pense que c'est comme ça ou j'ai oublié, je sais pas. Donc je vous ai kati kosa et kati de je sais pas, ni kabala mramba parfumé de chambre, ah oui, hamba parfum de chambre, je sais pas comment on va dire. C'est parfumé de chambre ou parfum de chambre? Je sais pas comment on va dire, je sais pas si parfumé de chambre ou parfum de chambre, moi je sais pas. Aizo ngarjodo mriara hatse yate mavushe mema na habari hodahoni za ngozi kenje. Aizo ngarinjiao nrongo ya da une parfumé, tu dis parfumé de chambre, je sais pas, ou parfum de chambre, parfumé, c'est ça, de parfumé de chambre. Aizo ngarinjiao harimwa ino ya raru rujoka uvumbua basarizie yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani, yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani, ribeliliwa mbendu yambwa wa Badrun, ribeliliwa yenkodo ya Badurwa, ribeliliwa enkodo ya Badurwa, ndo wana wa Badurwa, daila yambwa wo ndo wana wa Badurwa, ndo wana wa Badurwa. Yani enkodo ya Badru, enkodo ya mwando ya wano harima usilamu yiwano omwezi mtukufu wa Ramadhani. Omwezi wa Ramadhani uribelilia ushinzi wa Badrwa, uribelilia ushinzi wa Badrwa, ndo ushinzi wa enkodo ya Badurwa. Aizo haina wanzo ya hundeze baraka zaho wana wa Badurwa, wanzo leba yalendele madui wa hahe yaya na vame wa mwezi uno iwanda wabibo fundo wana wa Badurwa kama kini ndo mwezi wa Ramadhani, ndo mwezi wa henkodo ya Badurwa, wodo ishia ila ndo adungamboka esharisha ho wana wa Badurwa na shiwendele madu wodo shabarizo wodo shonro adungamboka eshari leba yala ho wana wa Badurwa yani shema na Badurwa ndo ndo akawana henkodo ya Badr, ndo wandu wakawana yenkodo ya Badr. Basi wodo isha hizo basi ndo mwezi uno Ramadhani, ndo mwezi yenkodo yo yakawano, ndo mwezi owandu wakauni kwa ledzina wadohambwa ndo wana wa Badurwa, ndo mwezi owandu wakauni kwa daraja, ndo mwezi owandu wakauni kwa sifa, ndo mwezi owandu wakauni kwa utukufu, ndo mwezi wa Ramadhani, ndo mwezi yenkodo ya Badurwa, geri ya Badru yakawanwa, ndo mwezo wana wakauni kwa utukufu, ndo wana wa Badurwa wakama jana mararu na 14 414 masahaba 414 majana mararu 314 mia majana mararu odoshia ntuja kanyo dosha sabari zokodoshia ukudosho wataze kangwamboka yesharisha ho wana wa Badurwa shiwendele odosha sabari zo yesharisha ho wana odosha sabari zo kudoshia hau mgwarinike heria ho wana wa Badurwa kudoshia mgunarinike heria ho wana Badurwa. Basi ndo mwezi wa Badurwa akavumbulwa, ndo mwezi wa Badurwa yakavumbulwa, ndo mwezi yenkodo ya Badurwa yakawana, ndo mwezi ndo wakaunikwa zegradino utukufu, ndo mwezi uno wa Ramadhani, ndo mwezi wa Ramadhani Badr, ndo mwezi Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'ani walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adilla, rimnusuruni rimnikanu ushinzo harimwe nkodo ya Badr. Basi ni wanzo ushinzi iwanzo ushinzi, ndo mwezi wa ushinzi, ndo mwezi wa unusuriha, ndo mwezi wa utukufu, ndo mwezi wa utukufu. O wana wa Badurwa wanda wabofundi, o wana majana mararu na 14 o wana wa Badurwa wanda wabofundi yeheria hawaritsa haunda hivi bofundi ele bala haone sharisha hawambilo kashendele madui enda shiri bofundi ngabo deba bwandu bofu
yesharisha ndele maudui bofundi ye maudui watsongori tabisha bofundi ye maudui watsongori tina mafitina bofundi ye maudui waribali ya zendongo bofundi ye mungwari hifadhi nesharisha hao mungwari hifadhi yesharisha ho wana wabadura bofundi ishonda shibofundi yerendi yeshomrushu hundaje yezekheri za haumruzundaje ewondo wapi wa wana wabadura bofundi kama kini bansomba kanga swara mu episode ya mwando hari mweze episode za hetum zinde ze episode ya leo premier episode de Ramadan premier episode de Ramadan zino des episodes za ho mwezi mtukufu wa Ramadan isarandi sa leo premier episode de Ramadan premier episode de Ramadan ya bor sarandi sa episode za mwando za ho mwezi mtukufu wa Ramadan des ndongo sita mrianzihe les 6 choses des ndongo sita zabali wa no mwezi mtukufu wa Ramadan risarivumbua eya mwando bwa tukufu risarivumbua reyavumbua ya bili ngasoharemo ya raru rakatimizi eya raru ndenkodo ya badra yabaliwa ndenkodo ya badra yabaliwa ndenkodo ya badra balano mwezi mtukufu wa Ramadan ngarjo honana harimwe darasa maudu tena 17h30 atampaka 19h30 leo ho mwandisa au karakarja funga tumu leo shama udu rangunga soharmwe tumu ngarjo handisa na kabula maudu ngarjo handisa na kabula ngarjo handisa 17h30 ngarjo handisa 17h30 atampaka 19h30 yabo yolera na dakika 20 jao ili rimbulieni mjaulekezesha huluma lahoni ili mjo piho wanashe mranje ili rangu 19h30 ata mpaka 21h au mpaka 22h bonga wana wakati mwinji uranje ulekeze aizo yabo maudu ngarjwani sana kabula yabo narji prepare jeridunge darasa na kabula jeriandise na kabula maudu karauka hamale uraho maukalewe maharibito ya saja maudu ngarjwani sana kabula au kama maudu ngarifungawe tu awe darasa maudu ngejohandisa 17h30 randise ata 19h30 rezie ngarjodo zia na kabula 19h30 ayuzo narjipange maudu jerienshi wadzima no wana wabadurwa ezenda rutsena bofundi zabali wano mwezi wa Ramadhani hanse fijo baningasi hari mwezi ndaru za mwando raha zenda ruze nkura ha bofu wanaba samba zenda ruze nkura ha banzendro ngondaru zenkuswafi deze babako dele kondo hondo nomnofu wa hezendro ngondaru zabaki zabali wano mwezi wa Ramadhani banranja basulizo ngabo nkura samba ngabo kondo hondo ngabo mnofu ngabo deba bomze zendro ngondaru zabali wano mwezi wa Ramadhani zakahuja duniani tsuvumbula ndaru wabakize ndaru na zendaru izo ndo bwalo mnofu abondo bwalo le kondo hondo abondo bwalo secret ya abondo bwaliyo secret abondo bwaliyo ya mferi ejorata rate ejorata tsinlaumu ejorata ngujona mavwara ejorata ngujodo jiulaumu mrati rate maudu bwa tukufu lazime kiemba ni double amjota kiemba shahitsoa ntena kiemba hontsingoni zabarindi boko maudunga siwadzima no wana wabadurwa maudunga siwadzima no wana wabadurwa ewanda wabibo fundo wana wabadurwa bofundi ewanda wabo wana wabadurwa basido waishe mido shonro nkamdeshia wadati nikamdeshonro mashababi nikamdeshonro nduvubulwa kado wana wabadurwa nikamdeshia bas ewundo bi wana badurwa mbatsirate maudu do wana wabadurwa ewundo bi wana wabadurwa ewondo vina ndo wana wabadurwa yesharisha hao shandele madui namnaje bofundi yezakheri za hao zirendele namnaje yerehunde ze baraka za hao namnaje ewanda wabo wana wabadurwa ngabo depa atasio wana badurwa ngabo depa maudu mbratsirate maudu 17h30 ngezungu larnikeza khair ngezungu larnikemesha mema bismillahir rahmanir rahim la insha njema maharibi njema tarawih njema witri njema swala za masiku njema risome Qur'ani hawinji sadaka zinjiritowe mratsidi waza njema sumbabi leo ya swali mratsidi waza ndiso some Qur'ani leo tsilale leo jasome Qur'ani bam soma juzu beso nzima kuna ushida tosoma juzu nzima ngeulale mratsilale saramwambia ndo mozo Qur'ani mrasome besho juzu nzima rongomswafubu mem juzu nzima uzie maudu jo kontinye bala wazia rabisana ngule ursome Qur'ani mrandi se juzu ranzileo ele umru kujandi sendrini alhamdulillah wandise alif lam mrandi sa suratul fatiha wotende wandise uteni yokana gamsomo msohafu ni khatimishe
mgani ke baraka he Qur'anino rami rowana rowadzani rezefami rowahafa mga warhem gotweni yao wandisi gototeni ukana ngamwandiso fanya Qur'an mwandiso soma Qur'ani ni khatimishe Qur'anino rangule unga mwandiso hisoma tanitimizi ngwaje ikeshifa yangu ntwa kiyama ikeshifa yangu mino wana ikeshifa yangu minezefami ra dunia ni ra akhira wakato wandise suratul Fatiha alhamdulillah usome wandise alif lam mim usome hata ruhanu juzia uzie maudu tena ukontinye udoendelea mbabi simpaka masubasi bomtsana usome mbabi bo jioni besho ngawe hazini undumna wakati hazini mbabi usome mbabi ikakuja bala mswafu ngoja enregistrer mon téléphone c'est bon tu peux enregistrer dans le téléphone ngoja enregistrer mswafu mon téléphone ngani technologie enregistrer mbabi har mon téléphone le blas enregistrer mbabi har mon téléphone udo soma haizo wakati one katizia banu jana mkontinye banu denda mna hiyo hata mpaka dabona ronani Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka Ramadhani njema ya khairi na tumu njema baraka mtsidiwaze mruna letsa huleo tsahu c'est très important mria letsa humra tfanya mzaha yetsahu muhimu mtume sallallahu alayhi wasallam harambi ukana tasaharu namletsahu fa inna fi suhuri baraka haukaho letsahu yona baraka mtume harambi ukana ye difference ya hatu ndasino wabira wakaufunga tumushe difference letsahu na riletsahu bawondo utukufu mtume sallallahu alayhi wasallam ukana walau jur'atan min alma besho mnatonye wa maji kabandu boko hambo kabofu banu mikatsi ndo masihumu kamwade mitanzania ile masihu bala yaboje yabotsojuka unemba maji besho amba maji uno besho amba aji uno omuhimu uletsahu mtumede hamba iyo yojana ajiri zinji haina mrulo tsahu ajiri zahe zo double wazinji mriyati dhara utsahu mriyala lemba byajuhe ya letsahu bofe kati swalela yeshane witiri ne taraweha tsiletsahu aboyo titsahu abawuli shahula shamasihu shakuja latsahu ishosho hambwa shahula shamasihu ikauli shahula 23h kule shahula minu ibala direct abuyo shahula shamasihu atajoti mizeta ra kulemba hindu shahula shamasihu tsahu yohandisa 2h 3h wenda yo tsahu yetsahu ngandisa uranzi 2h du matin ça veut dire tsahu kwamba daku ça veut dire tu manges avant l'al-fajr aizo mruka mizate adhani jange wahala mrula avant ya he adhani 30 minutes au 1 heure de temps mrubzia na kabula utujoja huli wakati he adhani hujola hasara aizo watukufu ikamruka jaka ujua ikamra ni sohula mreshe adhani ngozi yabo tumwikirikiri ukakuja kujua kujaazimia shauka ula tsahu to insha Allahu akbar ngotsobeza uziye mtume hamba ilo hanywa nyini fanye uti ngojubiso ikawo lo ushi adhani ilo hanywa nyingo itimizo ikangolo hanywa nyingo itimizo iyo ivumbula muhadithi ngo itimize shele tuje hukaya ikangabo ilo nkomiyoni yabo nifanye ngo itimize uzi aizo yabo nganzawo ridola tsahu bwatukufu tsahu ça veut dire daku tu manges à partir de 2h ou 3h et quand hamba we kwanza ule shahula masihu pas de problème tsoju habisho amba maji uteni ngamlo tsahu maji basi mtumeni hamba kana wala ujur'atan min alma besho amba maji babititu ujue unauze masihu ya leo bwatukufu emasihu ya leo bwatukufu mruna letsahu mbabi besho 2h besho 3h besho 4h mrajuge ya letsahu ikakutwanza ule shinji besho amba maji umuhimu hundezi ajir za hetsahu banda abo maudu potasi mria hule dziwa mra hule nambantede ya hule na maji mrado fungwane awe majalo dahoni maudu mruna hule dziwa ujwa dziwa dalinu yani sijimra melinu mra kopi hachai dziwa normal dalin dziwa mra kopi hachai dziwa normal tsila hafa dziwa normal mra hule dziwa twasheti dwele hule dziwa normal hule namna pake wantede yosuna wa maharibi bale kangara fungwao mrale mnantede uladis mrani namba dziwa yosuna urenge mbadziwa tsana une maharibi bala namdumu mtiti wa dziwa yonjema yosuna wala fumra ombedu Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu amjumtinane dua bajana tidua zanjaina mtiniani amjumtiniani yedua ya he kamrongo funguo simwambia ni tena ukana rahamreja funguo eke maharibinga ukaribu ava ya 5 minutes au 10 minutes mruka anti haba uso kibla mraomboze dua zahahe ya adhani ho wadhiniwa mraunde hengo omboze adhaze mraunde hengo omboze dua ukayoma kubul wakatula ava ya he adhani ya he maharibi ya he tumu mruka anti ava 10 minutes rawana mkansi mdomba Mungu ya adhani ho huja yundihanganya harimaze dua zila wakati yo huzia hulemba ntende ila hunemba dziwa ila aweka kutsina dziwa hunomba maji tena aizo yonjema mrali mbantende mnantende besho mzima au 3 yoka witr
1 ou 3 ou 5 ou 7 ou 8 wakati hiyo unombadziwa ila au kakuti nambadziwa hunomba maji mruna huleda ila demi tijimramba demi crème. Oui, tu peux acheter demi crème, tu peux acheter rosemary, tu peux acheter, oui, c'est ça. L'important c'est le dua na wotula makana fundi huni diwaza besabe ha message njawahi na isoma mdoro sami amjobwaze message hanyu nizangalie bango juo tika okipe mbabi mina madamu mjuni sami nonondo tika okipe mbabi mina madamu ngo jabwe tumu ya Ramadhani ya kahuja amjuni sami ngabo wandu wabe ha message rangu juzi izo kweli ze message za hanyu na mlisami ya muonongo tungabofu wanuru laulia rubesha message kujaribu na masuala izo kweli ngamreconnaisse a partir d'ava hier ngamina 2 jours banu njaka ujibu message za wandu njaka urenga telefoni za wandu njaka ujibu messengeri njaka ujibu viberi njaka ujibu WhatsApp izo kweli ngamina 2 jours njaka ujibu wandu haukaze 2 jours zinu tika okipe mina madame tika okipe mina madamu lazima nimkelenze madamu nike okipe naye ngojore kaunjara mwezi wa Ramadhani yabongo jura nzirika handisa masiku ya leo rinje Ramadhani maudunga rinjara mwezi Ramadhani yaboze 2 jours zinu yabona mnisame hibaizo tika okipe tika ukalati zemrumshe nimhadisize nimtie furaha nimjibize furaha ni mlaulie ndondo nimtinie haiba nimtinie ambiansi nimtinie courage nimtinie neze haiba ngamjua waze haiba aizo atampaka davona ronano harime darasa maudu na mnisamihi ze de jurizo na tumjibuni sharango leo mjodu mjibuni ndo nambeheze message mjibuni na mnilauli mjibuni kavatsi mbatabo mjibuni zentuzini shaze de jurizo za mwisho zinu izo na mnisamihi ba izo rikahule ngojuo izo ambiance za ulaulia za utakuraji mromshe mroka mranse jao na mnisamihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naronane maudu ogharimwa yedarasa watukufu naronane maudu ogharimwa yedarasa tumunjema ya khairi tumunjema baraka ngani mbushirioni tumunjema bismillahirrahmanirrahim tumunjema ya khairi na baraka na unono na mariziki hanyo nsipia ranyiro wana ranyire fami